कौन पे मूर्ति तार माँ को पचारत तार माँ जानी तार माँ सहित सब बेले कथा मोर नंबर ब्लॉक लिस्ट रे मोर सब ब्लॉक लिस्ट रे मारिचे नायला पिंकी अरे एमती जो घटना আছে খালি তার মাস দিলা সে তার মাস আইলা পরে মালকানগিরি রে তাকু ফোন করছি ফোন করে কি তাকু কইছে সে মাইকিনাকু নেই কি রে তুই ভবনে এটি পড়ায়া পিঙ্কুকু কগি ভুবনেশ্বর ଯିବେ পরদিন এটা কইছি কালি মো ঘরে আইলি মতে মারপিট করি কেতে যা কেতে সমলাইটি আগের গর্তন এমতি দৌড়ি দেই কি ঝুল বাপা যাইতেলা বড়া ঘরে তারপরে সেটা বি সমলাইলি আউ থরে ঘর বনাইবা পরে সেটা বি এমতি করলি তারপরে আউ থরে অয়েল কিলার আনিকি খাইছি সেটা বি সমলাইলি এবে আউ পারলি না না আউ পারলি না আমো কোন ভাই সুটচাট করছে তার মা গো পচারন্তু মোর তার মা মই তার কিছু দেই নাই মতে কইছি কি কোন দেখিলে কোন সে কথা হচ্ছে এটি হেলা তারপরে মঝিরে করদিন গোটে মাইকিনা সহিত কথা হচ্ছে হেলা কথা হউথিলা দিলি বাপা করে হেলা মু দিলি বাপা করে মতে খালি মারপিট করি কি খেদিলা খেদলা পরে তারপরে মু আইলি মোর ভাই গোটে ফোন করছি মতে তাকু ফোন করছি ফোন রিসিভ করনে তারপরে মু কইলি না রে কালি মতে এমতি মারপিট করি কি খেদি দেলা মু এবে ঘরে যাবি বাবা গোটু পড়াই আইলি মু খাইবি না সকালটু আইলা পরে দেখলি কি ভিতরটু চাবি পকাইছি তারপরে তালা খুললি খুললি কি দেখলি হাত জীব মোর হাত মো বহুত তোর খুললি সেরকম সেমতি ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆସିକି ଦେଖିଲି କି ସେମିତି ଝୁଲୁଛି ଖଟ ଉପରେ ଆଗେ ବି ସେମିତି କରୁଥିଲା ସେ ଭଙ୍ଗା ଚେୟାର ବି ଘରେ ଅଛି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଆଗେ ବି ମୋର ସୁନା ସଂସାର ଗଲା ମୋର ଘରେ ମୋର ଝିଅ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଘରେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ कौन पे मूर्ति तार माँ को पचारत तार माँ जानी तार माँ सहित सब बेले कथा मोर नंबर ब्लॉक लिस्ट रे मोर सब ब्लॉक लिस्ट रे मारिचे मु कहूची 2 नंबर एमबी2 मो घर आमे तो बसिथिलु सेठी जानिनु आमे किछि जानिनु तापरे तांकर ऑटो रे तांको के आसिले 2 जण तो देखि करी कोन हला वाला पय नै कि आमे आसलु एठी तापर तांको सासू डाकिले आमको मते डाकिले डाकला पे कौन है पचारि मु ना बाबू एमती सेमती है मु तो एत जा देखिली जा भितर देखिली तो पिलाटा फाँसी कर नरेश पंडाटा फाँसी शाड़ी रे झुली कर अच्छी मु भय को मु बाहरी गली बाहर तापर लोक बाग आसिले किए शाशु फाशु आसिले देखला मु आ भय मु रही बाहरी गली जड़े लगाई तो मो सांगटा बाहर थी मु आसली देखिली तापर बाहरी गली से पुलिस पिक्चर गाड़ी आसला सार मैंने आसिले गोटे 1 स्टार सार आसिक इनक्वारी कले गलापर बड़ सार सागे कथा गले गला ना कि तो सार पिक्चर गाड़ी बाहरी गला पिक्चर गाड़ी बाहरी सेटा तो आम जानु कौन सुसाइड कले कौन कले तो जानु से भितर तो नाई आम हाँ तापर देख जहाँ सार मन जहाँ आसवे इनक्वारी कर तो जना पड़ो ना पोस्टमार्टम करवार अच्छे पोस्टमार्टम कलापर ही जना पड़ो सब किसी